आज आम क्लास 7 इंग्लिश बहिर गोटे फॉलोअप लेसन दि फिशरमैन एंड द जिनी विषय पढ़ा एवं यार क्वेश्चन आंसर गुड़िक आलोचना करवा। फिशरमैन माने कौन ना गोटे माछ धराड़ी बा केउट आउ जिनी माने होची गोटे भूत। देयर लिव्ड ए पोर फिशरमैन विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन इन ए हट नियर दी सी। एकदा जड़े गरीब माछ धराड़ी बा केउट निजर स्त्री एवं छुआ सहित समुद्र कूल गोटे कुड़िया रहुला। एवरीडे ही यूज टू गो टू द सी। प्रत्येक दिन से समुद्र को जाए एंड कैच फिश एवं माछ धरुला। वन डे आज यूजुअल ही वेंट टू द सी। दिने कौन है ना से जमीती प्रत्येक दिन माछ धरने को जाए से दिन मध्य से समुद्र भितर को माछ धरिया को गला। ही थ्रू हिज नेट इनटू द सी। से समुद्र भितर को ता जालटी को फोपाड़ा एंड व्हेन ही पुल्ड इट आउट एवं जते बेले से जालटी को फोपाड़ी की टाणीबा को लागिला। ही फेल्ट इट भेरी हेवी। से अनुभव कला जे जालटी बहुत ओजनिया लगुची। बट देयर वाज नो फिश इन इट। किंतु से जालरे कौनसी माछ नथिले। ही सॉ ए लॉग ऑफ वुड इन द नेट। से ता जालरे गोटे काठ गंडी पड़िथिबार देखिला। ही फेल्ट सैड। से दुखित हला बा दुख अनुभव कला। ही थ्रू द नेट फॉर द सेकंड टाइम। से तार जालटी को द्वितीय थर पई समुद्र भितर को फोपाड़िला। दिस टाइम he got a few shells and big stones। द्वितीय थर जो जालटी फोपाड़ा सेते बड़े ता जालरे किछि शामुका एवं बड़ बड़ पत्थर सबू लागिले। when he tried it for the third time। जेतबे से तृतीय थर पई से जालटी को फोपाड़ा he found it heavier। से पुणी थरे किछि ओजनिया अनुभव कला। this time too। एही थर मध्य he did not see any fish in it but a big brass jar with a light। जालरे गोटे भी माछ देखि पारला नहीं किंतु गोटे पितलर जार जो थरे की गोटे ठिपी लागिथिला ताहा जालरे लागिथिला। टेकिंग द जार आउट ऑफ द नेट। तापरे से जारटी को तार जाल भितरु बाहर कला। ही ओपनड इट। तापरे से जारटी को खोलिला। ए लॉट ऑफ स्मोक केम आउट ऑफ इट। सही जार भितरु बहुत धुआं बाहरिला। सडनली ए जिनी अपियर्ड इन द स्मोक। से धुआं भितरु सांगे सांग गोटे जिनी बाहरिला। जिनी होची गोटे भूत। ऑन सीइंग दी जिनी ही स्क्रीम्ड। से जिनी भूत को देखी बहुत चित्कार कला। आई विल किल यू नाउ शाउटेड दी जिनी। जिनी जोर से पाटी करी कहला मु तते वर्तमान मर्डर करबी मारी देबी तते। व्हाई आस्क्ड द फिशरमैन एंड सेड आई हैव नॉट डन यू एनी हार्म। माछ धराड़ीटी कहला काहींकी मु तो तुमर किछि क्षति करनी तुमे मते कोन पे मार दो बोली से कहला। प्लीज डोंट किल मी। दयाकरी मते मारो नहीं बोली से केउटटी अनुरोध कला। आई वाज इन दी जार। मु जार भितर थिली। आई वाज नॉट फ्री। मु फ्री होई पारनथिली बा मु मुक्त होई पारनथिली। नाउ आई एम फ्री। वर्तमान मु मुक्त होई गली। आई विल किल यू एंड ईट यू ऑफ। एबे मु तुमको मारी देबी एवं खाई पकेबी। सेड द जिनी। ए कथाटा जिनी कहिला। द फिशरमैन वाज अफ्रेड ऑफ द जिनी। से माछ धराळीटी जिनी प्रति बहुत डरी गला। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। से जानी पारु न थाई से कोन करिवो। सडनली ही गॉट ए क्लेवर आइडिया। तत्क्षणात ता मुंड को गोटे चतुर बुद्धि आसिला। एंड सेड एवं कहिला ऑल राइट यू कैन किल मी। ठीक अछि तुमे मते मारी देबो। बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। किंतु मते जमारू विश्वास होनी तुमे जहा कहूछ। यू आर भेरी बिग। तुमे बहुत बड़। हाउ कुड यू कम आउट ऑफ दिस जार। तुमे ए जार भितरु किपरि भाबरे बाहर को पळे आसिलो एडे बड़ हेकिना। द जिनी गॉट एंग्री। से जिनी भूतटी रागी गला। हाउ डेयर यू से आई कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस जार। तुमे किपरि साहस करी कहि पारुछो जे मु ए जार भितरु बाहरी पारिबिनी बोली। आई कैन टेक एनी फॉर्म। मु जेकोसी रूप बा मु जेकोसी आकृतिर रूप नहीं पारे। आई कैन टेक द फॉर्म ऑफ एन एलिफेंट और बिकम इवन ए स्मॉल आंट। मु गोटे बड़ हाथीर रूप भी नहीं पारे एवं गोटे छोट पिंपुड़ीर रूप भी नहीं पारे। सेड दी जिनी। जिनी एपरी कहिला। इज इट सो। यह कौन सत कि। कैन यू बिकम एन आंट। तुमे कौन सतरे गोटे पिंपुड़ी होई पारिबो। सेड द फिशरमैन क्लेवरली। बहुत चतुरतार सह से माछ धराड़ी से जिनी को कहिला। सियरली सेड द जिनी। जिनी कहिला निश्चित भावरे एडे गुडे कथा ना। एंड इमिडिएटली टुक द फॉर्म ऑफ एन आंट। एवं से संगे संगे गोटे पिंपुड़ीर रूप धारण कला।
and got into the jar again ଏବଂ ସେ ଜାର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। The fisherman immediately shut the jar tight। ସେ ମାଛ ଧରାଳି ଜଣକ ଜାର ଠିପିଟିକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜୋରସେ ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲା। And said with a grin ଏବଂ ସେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ବା ମୁର୍କି ହସିକି କହିଲା, Now I believe your story, my friend. You cannot come out anymore and kill me। ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ଗପଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ହେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ହେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତୁମେ ଆଉ କେବେ ବି ଏ ଜାରରୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। Then he threw the jar into the sea। ତାପରେ ସେ ମାଛ ଧରାଳି ଜଣକ ସେ ଜାରଟିକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। And returned home happily। ଏବଂ ଖୁସିରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏବେ ଆମେ କମ୍ପାରିସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମ୍ବର 1ଟି କହିଛି ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି। ଏହି ଗପଟିରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ଏ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ଜିନି ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି। ଏହି ଗପଟିରେ ଜଣେ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ବା ମାଛ ଧରାଳି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନି ଭୂତ ଅଛି। ନମ୍ବର 2 ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ଦି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍। କେଉଟ ବା ମାଛ ଧରାଳିଟି କେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲା? ଆନ୍ସାର ଦି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ହଟ୍ ନିୟର ଦି ସି ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। କେଉଟ ବା ମାଛ ଧରାଳିଟି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ନିକଟରେ ଏକ ଝୁପୁଡ଼ି ବା କୁଡ଼ିଆ କରି ରହୁଥିଲା। ନମ୍ବର 3 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଆଟ୍ ଦି ସି ଏଭ୍ରି ଡେ। କେଉଟ ପ୍ରତିଦିନ ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଆନ୍ସାର ଦି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ସି ଏଭ୍ରି ଡେ ଆଣ୍ଡ କଟ୍ ଫିସ୍। କେଉଟ ପ୍ରତିଦିନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରୁଥିଲା। ନମ୍ବର 4 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ସି ଇନ୍ ହିଜ୍ ନେଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ପୁଲ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍। କେଉଟ ତା ଜାଲରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ତା ଜାଲକୁ ପଦାକୁ ଟାଣିଲା? ଆନ୍ସାର ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ପୁଲ୍ଡ ହିଜ୍ ନେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ହି ସୋ ଏ ବ୍ରାସ୍ ଜାର୍ ୱିଥ୍ ଏ ଲିଡ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍। ସେ ମାଛ ଧରାଳି ଜଣକ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜାଲକୁ ପଦାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ବେଳେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପିତ୍ତଳ ଜାର୍ ଦେଖିଲା। ନମ୍ବର 5 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଡୁ ୱିଥ୍ ଦି ବ୍ରାସ୍ ଜାର୍। କେଉଟ ବା ସେ ମାଛ ଧରାଳିଟି ପିତ୍ତଳ ଜାର୍ଟିକୁ କ'ଣ କଲା? ଆନ୍ସାର ଦି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଟୁକ୍ ଦି ବ୍ରାସ୍ ଜାର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଓପନ୍ଡ ଇଟ୍। କେଉଟ ଜାଲରୁ ପିତ୍ତଳ ଜାର୍ଟିକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ଖୋଲିଲା। ନମ୍ବର 6 ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଓପନ୍ଡ ଦି ଲେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରାସ୍ ଜାର୍। ସେ ପିତ୍ତଳ ଜାର୍ଟିର ଘୋଡ଼ଣୀ ବା ଠିପିଟି ଖୋଲିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆନ୍ସାର ହ୍ୱେନ୍ ହି ଓପନ୍ଡ ଦି ଲେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରାସ୍ ଜାର୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମୋକ୍ କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ସଡନ୍ଲି ଏ ଜିନି ଆପିୟର୍ଡ ଇନ୍ ଦି ସ୍ମୋକ୍। ପିତ୍ତଳ ଜାର୍ଟିର ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲିବାରୁ ସେଥିରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେହି ଧୂଆଁ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନି ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ନମ୍ବର 7 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଜିନି ସେ ଟୁ ଦି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜାର୍। ଜିନି ଭୂତଟି ଜାର୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ କେଉଟକୁ କ'ଣ କହିଲା? ଆନ୍ସାର ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଜିନି କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜାର୍ ହି ସେଡ୍ ଟୁ ଦି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଟୁ କିଲ୍ ହିମ୍। ଜିନି ଭୂତଟି ବାହାରକୁ ଆସି କେଉଟକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ମାରିଦେବ। ନମ୍ବର 8 ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇଡିଆ ଡିଡ୍ ଦି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜିନି। କେଉଟ ଭୂତ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ କି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା? ଆନ୍ସାର ସଡନ୍ଲି ଦି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଗଟ୍ ଏ କ୍ଲେଭର ଆଇଡିଆ। ହି ପ୍ଲାନ୍ଡ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦି ଜିନି ଇଣ୍ଟୁ ଦି ବ୍ରାସ୍ ଜାର୍ ଏଗେନ୍ ବାଇ ହିଜ୍ କ୍ଲେଭରନେସ୍। କେଉଟ ଭୂତକୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ପିତ୍ତଳ ଜାର୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚତୁର ଉପାୟ ଭାବିଲା। ନମ୍ବର 9 ହ୍ୱାଟ୍ ଫର୍ମ ଡିଡ୍ ଦି ଜିନି ଟେକ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ଜାର୍ ଏଗେନ୍। ପୁନର୍ବାର ଜାର୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଜିନି ଭୂତ କି ରୂପ ଧାରଣ କଲା? ଆନ୍ସାର ଜିନି ଟୁକ୍ ଦି ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ଜାର୍ ଏଗେନ୍। ଭୂତଟି ପୁନର୍ବାର ଜାର୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ନମ୍ବର 10 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଡୁ ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଜିନି ଗଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ଜାର୍। ଭୂତ ଜାର୍ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରେ କେଉଟ କ'ଣ କଲା? ଆନ୍ସାର ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଜିନି ଗଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ଜାର୍ ଦି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ସଡନ୍ଲି ସଟ୍ ଦି ଜାର୍ ଟାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରିଉ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ସି। ଭୂତଟି ଜାର୍ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ କେଉଟ ତୁରନ୍ତ ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାର୍ଟିକୁ ଭଲସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ନମ୍ବର 11 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ଡୁ ଟୁ ଦି ଜାର୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଜିନି ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। ସେ ସର୍ବଶେଷରେ ଜାର୍ ଏବଂ ସେ ଜିନି ଭୂତକୁ କ'ଣ କଲା? ଆନ୍ସାର ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ହି ଥ୍ରିଉ ଦି ଜାର୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଜିନି ଇଣ୍ଟୁ ଦ ସି। ସର୍ବଶେଷରେ ସେ କେଉଟଟି ଭୂତ ସହିତ ସେ ଜାର୍ଟିକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।